কর্ণাটকে কংগ্রেস দল ক্ষমতায় আসলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে একেবারে নিষিদ্ধ করে দেবে এর প্রতিবাদে আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার রবীন্দ্র ভবনের সামনে থেকে মিছিল করে পোস্ট অফিস চৌমুহনী এলাকায় কংগ্রেস ভবনের সামনে এসে রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস দলের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গের কুশপুতুল দাহ করল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মীরা। শুধু তাই নয়, তার পাশাপাশি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বজরং দলের দ্বারা রবীন্দ্র ভবনের সামনে হনুমান চালিসা পাঠ এবং কংগ্রেস ভবনের সামনে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। মূলত করোনা মহামারীর সময় সমগ্র হিন্দু সমাজ নিজেদের ঘরের মধ্যে বসেছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময় একমাত্র বজরং দল ঘরের বাইরে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের সাহায্য করেছিল। এমনকি যারা দেশকে সাম্প্রদায়িকভাবে ভাগ করার চেষ্টা করছে তারাই নিজেদের ভোটের ম্যানিফেস্টোতে বজরং দলের কর্মী সমর্থকদের একেবারে নিষিদ্ধ করে দেবে বলে উল্লেখ করেন। ফলে উক্ত এই সাম্প্রদায়িক ভাব সম্পূর্ণ কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে গিয়ে আজকের এই বিক্ষোভ প্রদর্শন। सत्संग के कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन कोरोना काल के अंदर जब पूरा हिंदू समाज अपने घरों के अंदर बैठा था, जब पूरा समाज घरों के अंदर बैठा था, उस समय बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर निकलकर समाज सेवा का कार्यक्रम कर रहे थे, समाज सेवा कर रहे थे। ऐसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जो सेकुलर देश को तोड़ने वाले हैं, हिंदू समाज को कमजोर करने वाले हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर कर्नाटक के अंदर एक घोषणा पत्र के अंदर डाला कि जैसे PF-I है, आतंकवादी संगठन है, अगर हम सरकार के अंदर आए तो हम बजरंग दल के ऊपर बैन करेंगे। ये हिंदू विरोधी शक्तियां हिंदू समाज को कमजोर करते हुए अपने देश के टुकड़े करना चाहती हैं। हिंदू समाज चुप बैठने वाला नहीं है। हिंदू समाज अपनी संस्कृति की रक्षा करना जानता है। हिंदू समाज कमजोर नहीं है, ना तो धन में कम है, ना बल में कम है।